Sino nagtawag? Ay, bana ko. Hello. Assalamualaikum, Dang. Hello, Dang. Waalaikumsalam, Dang. Nakamusta ko, Dang? Alhamdulillah, Sabdang. Ng mga kapatan. Okay naman, Dang. At sila nagkakuhan po panayam. Nabeto ba ni Dang, ni Piyahulog ko, 5,000. Ay. Check mo kuno bang nakasenda Gcash? Dang, tagad ko, Dang. Gcash mo kasin ko sa to. Daja. Tawag mo na si mo. On. Kaya Dang. Ay, Dang. Alhamdulillah, Dang, nagubala pa ako. Nasusapirap ko kamo. At dapat ito, Dang, tiyaw mo na. Na ako, nagpurog sa magtubya. Aso sa patubya. Katangis-tangis na. Ay bukon Dang, konsan Dang, pamayad sen Dang, utang kay Inda Fatima. Salda yan daron ng kapitbahay na to, bayaran na ka to Dang ha. Tabi ay busong nga, biusong dakaw. Ay, kaat ko, Dang. Lungkot ng mga kamo. Sakali pa may utang kay Da Fatima. Bete sabdang, minsan Dang, ganapin na Dang, kulang pa ganyan 500. Bangosin mo lang ganapin na kato Dang, sige na Dang. Sarado, Dang. Direct mo na kanya, Dang. Kaob ko, Dang. Enak magwi mo rin, Dang. Doon na ko, Dang. Break na kita, Dang. Babal ka mangyusog. Ako na sadya'y mangjubulay Hello. mo. Ako na sadya'y bangkay. Hello? Pagkahinapos Hello, Dang?